26과 사도행전을 보겠습니다. Empezaremos la sesión 26 y veremos el libro de Hechos de los Apóstoles. 우리가 사도행전 하면 그 이름이 사도행전이기 때문에 사도들의 행적을 기록한 책이다 이렇게 생각할 수 있죠. Y mucha gente piensa de que porque se llama Hechos de los Apóstoles se refiere a los actos hechos por los apóstoles mismos. 그런데 사도들의 행적은 거의 없어요. Pero en realidad no hay tantos hechos de los apóstoles de por sí. 여기에 사도행전에 나오는 사도들은 1장에서 마띠아를 뽑을 때 그 이름 나온 곳과 그 다음에 베드로하고 요한 외에는 거의 나오지 않습니다. Y de hecho los apóstoles que aparecen fueron cuando se había elegido al reemplazante a Matías y Pedro y Juan y nada más. 그리고 후반부에는 베드로도 안 나오고 어디 나오냐 바울이 주 사역자예요. Y en la segunda parte, Hechos, ya no aparece más Pedro, sino el personaje principal es Pablo. 그러면 사도행전은 이름 그대로 사도들의 활동을 자세히 기록한 책이 아니라는 뜻이죠. Entonces podemos darnos cuenta que el Hecho de los Apóstoles no se está refiriendo tanto a los apóstoles en sí mismo. 그러면 사도행전은 어떤 책일까? Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿a qué se refiere? 복음서를 통해서 예수 그리스도에서 복음이 성취됐다는 것을 증거했어요. Hemos visto de que por medio de los evangelios se testifica de que se ha cumplido el evangelio en Cristo. 그러면 이 복음이 땅끝까지 전파돼야 합니다. Y ahora este evangelio tiene que ser expandido hasta los rincones de la tierra. 그러면 땅끝까지 어떤 방법으로 전파될 건가? Y entonces, ¿cómo se va a expandir este evangelio hasta los rincones de la tierra? 바로 교회를 통해서 성령에서 땅까지 전파된 겁니다. Es por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, que se expandirá este evangelio hasta los rincones de la tierra. 그래서 사도행전은 교회가 탄생되고 이 교회를 통해서 성령이 임하고 성령에서 복음이 전파되는 역사를 기록한 겁니다. Y es el registro histórico en donde menciona que este evangelio será expandido por la iglesia por el poder del Espíritu Santo. 그래서 성령에서 복음이 전파되기 때문에 사도행전을 다른 이름으로 성령행전이라고 이야기도 해요. Y debido a que es el Espíritu Santo que obra en la iglesia para que el evangelio se expanda, se lo llama el hecho de los apóstoles como el hecho del Espíritu Santo. 그러면 우리가 사도행전을 읽을 때 사도행전이 갖고 있는 두 가지 특징을 볼 수 있어야 합니다. Tenemos que ver las dos perspectivas al leer el libro de los Hechos. 그러면 사도행전의 두 가지 특징은 어떤 것일까? ¿Cuáles son estas dos características al leer el libro de los Hechos? 가르치는 것으로 시작해서 가르치는 것으로 끝나고 있다는 것입니다. Nos hace ver de que Hechos empieza con enseñar y termina con enseñar. 그러면 무엇을 가르쳤을까요? ¿Y qué es lo que se enseñó en el libro de los Hechos? 하나님 나라와 예수 그리스도에 관한 것을 가르치는 것으로 시작해서 가르치는 것으로 끝나는 것이 사도행전이라는 거예요. Se enseña acerca del reino de Dios y acerca de Jesucristo, y esto empieza con enseñanza y termina con enseñanza. 이것이 사도행전을 볼 때 가져야 첫 번째 특징입니다. Esta es la primera característica que tenemos que tener en cuenta al leer el libro de los Hechos. 사도행전 1장 3절을 읽어보십니다. Quiero que vean Hechos capítulo 1 verso 3. 거기에 보니까 고난 받으신 후에 또한 그에게 확실한 많은 증거로 친히 살아 계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라 일을 말씀하시냐고 했죠. Ahí menciona
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 하나님 나라 일을 말씀하시라. 말씀했다는 것은 곧 가르쳤다는 거예요. El hecho de que haya hablado acerca del reino de Dios significa que se le ha enseñado acerca del reino de Dios. 자, 예수님이 부활하셨죠? Jesucristo había resucitado. 승천하시기 전까지 40일 동안 제자들과 함께 있었어요. Y antes de ascender, estuvo con sus discípulos durante 40 días. 그러면 40일 동안 제자들에게 무슨 일을 하셨다고 했어요? Y entonces, durante 40 días, ¿qué es lo que Jesús ha hecho con ellos? 하나님 나라 일을 가르쳤더라, 말씀하셨다는 거예요. Les habló acerca del reino de Dios. Les enseñó acerca del reino de Dios. 그러니까 사도행전은 예수님이 40일 동안 제자들에게 하나님 나라 일을 가르치는 것을 시작했죠. Entonces vemos de que Hechos empieza con la enseñanza de Jesús durante 40 días. 그러면 예수님이 제자들에게 하나님 나라 일을 말씀하셨다는데 그럼 무엇을 근거로 해서 말씀하셨을까요? Y en base de qué él enseñó acerca del reino de Dios entonces. 요한 사도행전은요 누가가 쓴 성경 중에 하나예요. Recordémonos de que el libro de los Hechos es uno de los libros registrados por Lucas. 누가는 성경을 두 권 썼죠. Lucas escribió 2 libros de la Biblia. 하나는 누가복음이요, 하나는 사도행전입니다. Uno es Lucas y el segundo es Hechos. 그러면 한 저자가 쓴 책인데 그 책은 전후편으로 이야기할 수 있어요. Entonces podríamos decir de que es escrito por un solo autor y de que tiene una primera parte y una segunda parte. 그러니까 한 저자가 쓴 책의 전후편은 이건 단절된 스토리가 아니라 연속된 스토리인 것을 우리가 보게 되죠. Y debido a que fue escrito por un mismo autor, no se está refiriendo a una historia aparte, sino se está refiriendo a una historia continua. 그러면 누가복음은 누가가 쓴 책의 전편이고 사도행전은 누가가 쓴 책의 후편이라면 Entonces, si dijéramos de que Lucas es la primera parte y Hechos es la segunda parte del libro escrita por Lucas, 이 전후편의 이야기는 단절된 게 아니라 연속된 이야기인 것을 우리가 보게 돼요. podemos ver de que esta segunda parte es la continuación de la historia de la primera parte. 그러면 전편인 누가복음은 어떤 책일까요? Y entonces, en la primera parte de Lucas, ¿de qué mencionaba? 예수 그리스도에서 복음이 성취된 것을 증언하는 것이 누가복음이에요. Vemos que por medio del libro de Lucas da testimonio de que Jesús es el cumplimiento del evangelio. 그러면 사도행전은 이 복음서의 후편이죠. Y el libro de los Hechos entonces sería la segunda parte del evangelio. 그러면 연결된 이야기이기 때문에 누가복음에서 성취된 복음을 사도행전에서는 교회를 통해서 성령에서 땅끝까지 전파되는 역사입니다. Y la segunda parte nos menciona acerca de cómo la iglesia por medio del Espíritu Santo hablarán hasta los rincones de la tierra acerca del evangelio que fue cumplido en Cristo. 그래서 전편 마지막에 누가복음 24장에서 예수님이 제자들에게 하신 일이 어떤 일이었을까요? Y en el último capítulo de Lucas, ¿qué fue lo que Jesús ha hecho con los discípulos? 우리가 누가복음에서 살펴봤듯이 예수님이 부활하셔서 그 제자들에게 나타나셔서 성경을 가르쳤어요. Y cuando vemos en Lucas, en su última parte, vemos que Jesús les enseñó las escrituras a sus discípulos. 성경을 풀어서 그들에게 예수 그리스도를 통해서 이루어진 일을 가르쳤다고 했죠. Y les explicó por medio de las sagradas escrituras el cumplimiento de todo esto. 그래서 그들의 제자들의 가슴이 뜨거워졌다고 했습니다. Y en Juan nos menciona también de que los
el corazón de los discípulos ardía. 그래서 사도행전도 부활하신 예수님께서 제자들과 40일 동안 함께 있으면서 하나님 나라 일을 말씀하실 때 무엇을 근거로 해서 말씀하셨을까요? Entonces, cuando Jesús habló acerca del reino de Dios durante esos 40 días con sus discípulos, ¿en base de qué él estuvo hablando a ellos? 바로 성경을 들어서 가르쳤어요. En base a las sagradas escrituras. 그러니까 사도행전의 시작이 성경을 가르치는 것으로 시작했죠. Entonces vemos en el libro de los Hechos de que empieza con la enseñanza de las sagradas escrituras. 그리고 사도행전 마지막에 뭘로 끝나는가? Y al terminar el libro de los Hechos, ¿cómo termina? 사도행전 28장 30절 31절을 읽어보십니다. Quiero que vea capítulo 28, verso 30 al 31. 그러면 28장 31절 30절 31절에는 뭐라고 기록되는가 우리가 한번 읽어보십시다. Tenemos que leer lo que está registrado en el capítulo 28. 자군요, 바울이 온 이틀 동안 로마에 자기 셋집에서 머물면서 자기에게 찾아온 사람들에게 하나님 나라를 전파하며 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하고 거침없이 가르쳤더라고 합니다. Ahí registra que Pablo permaneció durante 2 años enteros en una casa alquilada y le recibía a todos enseñándoles acerca del reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 그러니까 사도행전의 마지막은요, 가르침으로 끝나는 거죠. Entonces vemos claramente de que Hechos termina con enseñanza. 무엇을 가르쳤어요? ¿Qué es lo que enseñó? 하나님 나라와 주 예수 그리스도에 관한 것을 가르쳤어요. Enseñó acerca del reino de Dios y acerca del Señor Jesucristo. 그러면 바울이 지금 자기에게 찾아온 사람들에게 하나님 나라와 예수 그리스도에 관한 것을 가르칠 때 무엇을 근거로 해서 가르쳤을까요? Entonces cuando Pablo le enseñó a esa gente que le había visitado a Pablo, al enseñar el reino de Dios y acerca de Jesucristo, ¿en base a qué estuvo enseñando? 바로 성경을 근거로 해서 가르쳤을 거예요. Él los enseñó seguramente en base a las sagradas escrituras. 그래서 사도행전은 성경을 가르침으로 시작해서 성경을 가르치는 것으로 끝나고 있죠. Es por eso que vemos de que Hechos empieza con la enseñanza de la Biblia y termina con la enseñanza de la Biblia. 그리고 그 중간에도 교회가 성립되자 사도들이 즉시 가르치는 것을 시작돼요. Y ahí en la mitad de Hechos también vemos el establecimiento de la iglesia y en donde se enseñaba la Biblia también. 자, 2장 42절을 읽어보십니다. Quiero que vea capítulo 2, versículo 42. 자, 이건 초대교회가 금방 생겼죠. 예루살렘 교회가 방금 탄생했어요. Ahí había nacido la iglesia primitiva en ese entonces. 41절을 보니까 그 말을 받은 사람들은 베드로의 세례를 받고 이날에 신도 수가 3,000이 더하더라 됐어요. Y en ese momento, el versículo 41, Hechos 2, menciona de que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 이것은 신약에서 처음 태어난 신약의 교회입니다. Esta es la primera iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. 신약의 교회가 처음 생겼는데 42절을 보니까 그들이 사도들의 가르침을 받았다고 했어요. Y en esta iglesia que se había establecido por primera vez, menciona el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 교회가 처음 생기자 제일 먼저 한 일이 가르치는 일이에요. Y lo primero que ha hecho la iglesia al aparecer fue enseñar doctrina. 이게 예루살렘에서 처음 생긴 예루살렘 교회입니다. Esta es la primera iglesia que apareció en Jerusalén. 자, 11장에 보면 이방의 안디옥 교회가 생겨났어요. Cuando vemos el capítulo 11, aparece la iglesia de Antioquía, la iglesia de los gentiles. 11장, 사도행전 11장 26절을 읽어보십니다. Quiero que vea versículo 26 여기 del 보니까 capítulo 11.
여기 보니까 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 그렇죠? Ahí menciona, se congregaron allí todo un año con la iglesia, Antioquía, y enseñaron a mucha gente. 그래서 안디옥에서 비로소 그리스도인이라고 일컬음을 받게 됐다고 합니다. Los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 그러면 지금 안디옥의 이방인 지역에 처음 교회가 생겨났어요. Aquí vemos en un territorio gentil de que se había establecido la primera iglesia gentil. 자, 이방의 교회가 세웠다는 소식이 예루살렘에 들려왔죠. Y se escuchó de que una iglesia gentil se había establecido y se había hecho el sonido de la iglesia de Jerusalén. 그래서 이방에 처음 생긴 이 안디옥 교회를 튼튼하게 세우기 위해서 예루살렘 교회에서 죄송합니다. 죄송합니다. 어디서부터? 이방, 예루살렘 교회가 안디옥 이방인 지역에서 교회가 세워졌다는 소식을 들었어요. La iglesia de Jerusalén había escuchado de que una iglesia gentil se había establecido en Antioquía. 그래서 이 신생교회를 든든하게 세우기 위해서 예루살렘 교회에서 아주 기둥 같은 바나바를 이 안디옥 교회에 파송했습니다. Y para fortalecer esta iglesia gentil, les manda a una persona bien madura, a Bernabé. 그래서 바나바가 이 안디옥 교회에 가서 안디옥 교회를 잘 양육했죠. Y Bernabé pastoreó muy bien y discipuló muy bien en ese lugar. 그런데 자기가 한계를 느끼게 된 거예요. Pero ahí Bernabé se sintió limitado en su propio límite. 이 교회를 더욱 든든히 세우기 위해서는 더 유능한 사람이 필요하다 하는 것을 깨닫고 저 다소에 있는 사울에게 찾아갔어요. Y al sentirse limitado de su propia capacidad, se va a visitar allá lejos en Tarso, a visitar a Pablo. 그래서 사울을 모셔와가지고 바나바와 사울이 둘이서 이 안디옥 교회를 1년 동안 가르치다 왔습니다. Le invita a Pablo y juntamente con Bernabé empiezan a enseñar durante un año en esa iglesia de Antioquía. 그럼 바울이 1년 동안 안디옥 교회에서 뭘 가르쳤을까요? Entonces, ¿qué es lo que habrá enseñado Pablo durante un año? 바울은 한결같이 하나님 나라와 예수 그리스도에 관한 것을 가르쳤어요. Y seguramente habrá enseñado acerca del reino de Dios y acerca de Jesucristo. 그래서 이 교회가 제대로 잘 양육돼서 드디어는요, 이 안디옥 교회가 세계 최초의 공식적인 선교사를 파송하는 교회가 됐습니다. Y nosotros podemos ver de que esta iglesia realmente fue madura y se convirtió en la primera iglesia en mandar misioneros al mundo. 그 공식적인 선교사가 누구냐면 바로 바울 자신이고 바울과 함께 바나바가 동역해서 선교사로 파송되는 거예요. ¿Y quién fueron los misioneros enviados por esta iglesia Antioquía? Los primeros misioneros fueron Pablo y Bernabé. 그러면 바울이 3차 전도 여행을 통해서 행한 일이 뭐냐면 바로 그곳에 모인 사람들에게 성경을 가르치는 일입니다. ¿Y qué fue lo que él hizo en su tercer viaje misionero? Es enseñarles las sagradas escrituras a esa gente que está reunido en ese lugar. 바울은 어떤 지역에 가서 부흥 집회하지 않았어요. Y Pablo no se iba a ciertos lugares a hacer campañas evangelísticas, 회당에 가서 그 지역에 있는 유대인들에게 하나님의 말씀을 그대로 가르쳤죠. sino se iba a las sinagogas y enseñaba tal cual como estaba escrito en las sagradas escrituras. 우리가 고린도에서 보면 고린도도 1년 6개월 동안 그렇게 가르쳤어요. Y vemos de que el apóstol Pablo se había ido a Corinto a enseñar durante un año y medio. 에베소서도 두란노선을 세워서 2년 동안 두란노선에서 가르쳤어요. Y vemos de que en Durano había enseñado a la iglesia Éfeso durante un año. 그러니까 사도행전의 역사는 가르침으로 시작해서 가르침으로 끝나고 있다는 사실을 우리가 알아야죠. Entonces podemos ver claramente de que Hechos empieza con enseñanza y termina con enseñanza.
그러면 오늘 사도행전은 오늘도 사도행전의 역사는 진행되고 있어요. Y la historia del libro de los Hechos continúa aún en estos tiempos. 그러면 오늘 우리들이 해야 할 일이 뭘까? 바로 성경을 가지고 가르치는 일이라는 사실입니다. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es enseñar las sagradas escrituras. 이제 두 번째 사도행전의 특징은 어떤 것일까? ¿Cuál es la segunda característica del libro de los Hechos? 복음이 전파되는 곳에 반드시 방해하는 대적의 역사가 나타난다는 거예요. De que vemos de que en ese territorio en donde se predica el evangelio aparece indefectiblemente el ataque del enemigo. 자, 사도행전의 2장에 초대교회가 처음 생겼어요. En Hechos capítulo 2 aparece la primera iglesia, la iglesia primitiva. 그리고 3장에서는 베드로와 요한이 성전 미문에 앉아있던 이 안진뱅이를 일으켰어요. Y en el capítulo 3 vemos a un cojo que estaba en la puerta de un pórtico cuando Pedro y Juan se acercó ahí. 자, 그리고 저희 성경을 통해서 복음을 전하자 그걸 대적하는 세력이 나타났죠. Y al predicar el evangelio empezaron a aparecer enemigos que empezaron a atacar. 그래서 베드로와 요한을 옥에 가두는 것을 보게 됩니다. Y vemos a Pedro y a Juan que fueron encarcelados por predicar. 자, 이것은 복음이 전파되지 못하도록 방해하는 세력이죠. Y son los enemigos que tratan de impedir a que el evangelio se predique. 자, 그리고 이제 5장에서는 또 어떤 역사가 나타나요? Y en el capítulo 5, ¿qué es lo que ocurre ahí? 자, 대적들이 복음을 전파되지 못하도록 복음을 전하는 사도들을 옥에 가뒀지만은 하나님이 강권적으로 그걸 이제 내보냈어요. Los enemigos habían impedido a que el evangelio pueda ser proclamado y habían mandado a los apóstoles para que sean encarcelados, pero por la voluntad y la soberanía de Dios, ellos fueron liberados de ese lugar. 사도들을 가두었지만은 그들이 강권적으로 풀려나자 이 대적들은 이제는 안 되겠다, 실패했다 이렇게 포기하는 게 아니라 이제는 다른 방법으로 대적해 오는 겁니다. Y al ser liberados estos apóstoles, no es que los enemigos dijeron, ya no podemos hacer nada, sino empezaron a hacer más ataques. 그래서 5장에는 아나니아 삽비라를 통해서 교회를 부패시키려고 그러죠. Y vemos en el capítulo 5 de que quería corromper la iglesia por medio de Ananías y Zafira. 그러니까 지금 아나니아 삽비라는 누구의 지금 조종을 받느냐면 사단을 조종을 받고 있는 거예요. ¿Y quién es el que está controlando a Ananías y Zafira? Están siendo controlados por Satanás. 자, 각 태어난 신생교회를 부패시키려는 세력이에요. Eran enemigos que querían corromper a la iglesia que recientemente había nacido. 5장 3절을 보면 베드로가 아나니아에게 말하죠. Cuando vemos el capítulo 5, verso 3, Pedro le dice a Ananías, 어째여 사단이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감춰놓냐. ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad de la tierra? 그러니까 아나니아 삽비라는요, 자기 마음속에 성령이 사단이 역사했다는 거예요. Y aquí vemos claramente de que en el corazón de Ananías y Zafira estaba Satanás. 그것을 통해서 교회를 지금 부패시키려고는 핵심을 하는 거죠. Y vemos de que por medio de este hecho quería corromper a la iglesia. 근데 베드로 안에 있는 성령이 그것을 적발해냈어요. Pero aquí Pedro, que tiene el Espíritu Santo, se dio cuenta acerca de esto. 그렇다면 사단이 이제는 실패했다, 포기하자 이렇게 나올까요? Entonces, ¿será que Satanás dirá,
bueno, ya fracasé y voy a dejar de lado esto. 사단은 절대로 포기하잖아요. Mire, Satanás nunca va a dejar hacer esto. 그래서 이제는 다른 전술을 쓰는 겁니다. Ahora utiliza otra estrategia. 그 다른 전술은 곧 6장에서 나타나죠. Y esto aparece en el capítulo 6. 6장 1절을 보니까 그때 제자가 더 많아졌다고 했어요. El capítulo 6, verso 1, dice que creció el número de los discípulos. 이 말은 쉽게 말하면 교인들의 숫자가 많이 늘었다는 거예요. En otras palabras, significa que creció la membresía de la iglesia. 그러면 교인의 숫자가 많고 교회가 커지면 교회 할 일들이 많아지죠. Entonces, cuando hay más miembros en la iglesia, entonces la iglesia tiene muchas cosas que hacer. 오늘 말하면요, 목사가 교회가 크면 신방도 해야 하고 주례도 해야 하고 장례식도 가야 하고 어떤 형편들도 다 볼 때는 아주 시간이 없어요. En otras palabras, es cuando una iglesia crece, el pastor tiene tantas actividades como tiene que irse a hacer ceremonia de matrimonio, él tiene que preparar sermón, él se tiene que ir a visitar, a hacer una visita pastoral, o también se tiene que ir a los sepelios. 여러 가지 교회의 잡다한 일로 인해서 이 사도들이 말씀과 기도를 소홀히 한 게 되네요. Y debido a las muchas funciones que se tenía que cumplir en la iglesia, ellos no podían predicar la palabra. 그러자 교회에 분란이 생기는 거죠. Y debido a esta razón empezaba a haber una división en esa iglesia. 그러면 교회가 왜 분란이 생겼어요? ¿A qué se debe estas divisiones que ocurren en la iglesia? 사도들로 하여금 말씀과 기도에 전무하지 못하게 했기 때문이에요. Es debido a que los apóstoles no se dedicaban completamente a la predicación de la palabra. 그러면 사도들로 하여금 기도와 말씀에 전무하지 못하도록 하는 것이 누구냐면 사단의 배후에서 대적하는 것이라는 거예요. Y entonces, ¿quién es el que impide a que se ore y que se predique la palabra? Es Satanás en su estrategia de bloquear este hecho. 이것이 교회를 분열시키는 사단의 역사라는 사실이죠. Aquí vemos cómo Satanás quiere dividir a la iglesia de esta forma. 자, 사단의 아주 강력한 전술은 이 교회 지도자를 혼란시키게 하는 겁니다. Una de las estrategias de Satanás es hacer de que los líderes tengan confusión o caos. 교회 지도자를 넘어지게 하는 거예요. Y es hacer de que el líder caiga. 그래서 지금 사도들이 말씀과 기도에 전무하지 못하도록 지금 방해하는 겁니다. Y aquí vemos de que estaba impidiendo o bloqueando o molestando a que estos apóstoles puedan orar y predicar la palabra. 사도들은 이것을 즉각 깨닫게 되는 거예요. Y los apóstoles se dieron cuenta inmediatamente de este hecho. 우리가 말씀과 기도를 제껴놓고 다른 일을 열심히 했더니 교회에 분란이 생겼구나. Y porque nosotros dejamos de predicar la palabra, pusimos a un lado, empieza a haber problemas en la iglesia. 그래서 그 다른 잡다한 일을 처리할 수 있는 사람들을 뽑아서 세우고 사도들은 기도와 말씀에 전무했어요. Es por esa razón de que los apóstoles designan para que se pueda cumplir estas pequeñas tareas que hay en la iglesia y para que ellos puedan dedicarse completamente en la oración y en la predicación de la palabra. 그 결과 6장 7절에 역사가 나타납니다. Y el resultado de esto aparece en el capítulo 6, versículo 7. 거기 보니까 말씀이 점점 왕성해짐에 예루살렘에는 제자의 수가 더 힘이 많아지고 Menciona que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. 자, 교회가 점점점 숫자가 많아졌어. Ahí menciona que el número de los discípulos empezaba a crecer cada vez más. 교회가 성장했다는 겁니다. Menciona que la iglesia creció. 그러면 교회가 성장하는 것은 어떤 방법, 어떤 이 이벤트가 아니라는 거예요.
Entonces, nos muestra claramente de que el crecimiento de la iglesia no se debe a un evento en particular, 말씀과 기도를 통해서 영적으로 충만하게 공급해 줄 때 그들이 교회가 성장하는 겁니다. sino que la iglesia crece cuando es alimentada plenamente de la palabra de Dios y en oración. 그러니까 사도들의 기도와 말씀에 전무하지 못하다는 것도 사단의 이 역사를 방해 공작이라는 거죠. Y nos damos cuenta que esa estrategia de Satanás al tratar de impedir de que se predique la palabra. 그러면 사도들이 그것을 즉각 깨닫고 이 말씀과 기도에 전무했을 때 하나님 말씀이 흥황해지고 제자 수가 많아졌어요. Y entonces los apóstoles se habían dado cuenta acerca de esto, y es por eso que designa esta función a otras personas y se dedican plenamente a la predicación de la palabra, y así se hizo crecer la iglesia. 그러면 야 사단은 이제는 안 되겠다. 우리가 작전에 실패했다. 이제는 가자. 물러갔을까요? Entonces, ¿qué le parece? Satanás habrá dicho, bueno, ya no se puede hacer nada más con estas personas y ya me voy a alejar de esto. ¿Habrá dicho eso? 사단은 그때마다 더 강력한 방법으로 대적해 오는 겁니다. Y vemos de que el ataque al enemigo cada vez más es mucho más fuerte. 자, 7장은요. 교회의 순교의 역사가 나타나죠. Y el capítulo 7 nos muestra el martirio en la iglesia. 그래서 스테반이 순교하게 된 겁니다. Vemos el martirio de Esteban. 이 스테반은 교회의 역사상 최초의 순교자예요. Y Esteban es el primer mártir en la historia de la iglesia. 이것이 말씀이 전파될 때 대적하는 역사죠. Es estos ataques que ocurren cuando la palabra del Señor es predicada. 우리가 후반부에 가서 바울이 전도 여행을 할 때도 극렬하게 방해하고 대적하는 역사가 나타났어요. Vemos en la segunda parte del libro Hechos de que cuando Pablo predicaba la palabra, vez tras vez había ataques del enemigo. 우리가 13장을 보면요. 1차 전도여행 때 더베지에게 가서 돌에 맞아서 죽은 몸이 된 것을 보게 되죠. Nosotros vemos en el capítulo 13 de que Pablo recibe es apedreado y que por poco muere. 복음이 전파되지 못하도록 대적하는 세력이야. Vemos el ataque del enemigo para que no se expanda el evangelio. 16장에 보니까 2차 전도여행 때 빌보 지역으로 갔어요. En el capítulo 16 vemos de que se había ido a Filipo en el segundo viaje misionero. 거기서도 지금 바울 일행이 감옥에 갇히는 것을 보게 됩니다. Vemos de que Pablo es encarcelado en ese lugar. 그리고 이제 데살로니가 가서도 거기도 대적하는 세력이 있어 도망가는 걸 보게 돼요. Y vemos que en Tesalónica también recibe ataques del enemigo y se escapa de ese lugar. 그러니까 복음이 전파되는 곳에 방해하는 세력이 곳곳에서 나타나는 것을 보게 되죠. Entonces vemos claramente de que en los lugares en donde es predicado el evangelio hay ataque del enemigo. 사도행전 27장을 보면 어떤 사건이요? Cuando vemos en Hechos capítulo 27, ¿qué es lo que ocurre ahí? 바울 일행이 죄수의 몸으로 지금 배를 타고 로마에 가는 거죠. Ahora vemos a Pablo preso en un barco llevado a Roma. 하나님께서 바울 일행을 반드시 로마에 보내기로 했어요. Y Dios había preparado para mandar a Pablo a Roma. 야, 바울은요, 부르심을 받을 때보다 이방인이란 사도로 부름받고 반드시 로마에 가게 계획되어 있어요. Porque ya estaba planificado de cuando Pablo fue llamado para que él sea el evangelista de los gentiles y pueda irse a Roma. 바울은요, 이방인의 사도로 부름받기 때문에 이방인의 복음을 전하기 위해서는 그 중심지인 로마에 가야 해요.
Y siendo él el apóstol de los gentiles, él tenía que irse al centro de la capital de los gentiles, que es Roma. 근데 하나님께서는 예수의 몸으로 배를 타고 로마로 보내시죠. Pero vemos de que Dios manda a Roma a Pablo estando en una situación de encarcelamiento en un barco. 그런데 바울이 로마에 가지 못하도록 방해하는 대적하는 세력이 있었어요. Pero vemos ahí de que había ataques del enemigo para impedir esto. 이것은 유리굴라라는 광풍입니다. Es la gran tempestad que hubo en ese momento en el mar. 이 광풍이 일어나서 바울이 타고 가던 배가 완전히 파서서 모두 물에 빠져 죽게 됐죠. Vimos que por medio de ese viento huracanado de Euroclidón, el barco se dio vuelta y todo el mundo salió a las aguas. 이 광풍도 그저 자연현상으로 나타난 것으로 생각해서는 안 돼요. No tenemos que pensar sencillamente que esto es una cuestión de la naturaleza. 바울 일행이 로마에 가지 못하도록 발악하는 사단의 세력인 것을 우리가 알아야 합니다. Sino que tenemos que darnos cuenta de que es el ataque del enemigo que impide a que el evangelio sea proclamado allá en Roma. 그런데 하나님이 강건적인 역사로 바울 일행이 다 생명을 건지게 됐죠. Pero vemos de que con la mano poderosa del Señor, ellos fueron rescatados de esas aguas. 사단의 대적은 그걸로 끝이 안 났어요. Pero el ataque de Satanás no terminó ahí. 바울 일행이 멜리데 섬이라는 곳에 상륙했습니다. Y él había llegado a la isla de Malta en ese momento. 그래서 이제 물속에서 오래 있다가 나왔기 때문에 추우니까 몸을 녹이기 위해서 모닥불을 피웠죠. Y porque él tenía mucho frío, porque estaba totalmente empapado al salir del agua, pone fuego para descongelarse. 그때 이 장작더미에 숨어있던 독사가 나와서 바울을 물었어요. Ahí debido a este fuego, aparece una víbora y muerde a Pablo. 그 독사는 얼마나 무서운지 독사에 물리면 그 원주민들은 다 죽었어요. Esa víbora era tan peligrosa de que esa gente que vivía en ese entorno, los que eran mordidos por esta víbora, todos morían. 바울이 독사에 물리자 원주민들이 놀라가지고 쳐다봅니다. 언제 이 꼬그라지지 이렇게 쳐다보죠. Y entonces cuando Pablo fue mordido por esta víbora, la gente que estaba allí, los aledaños, estaban mirando cuándo morirá Pablo. 근데 바울은 이 독사를 털어버리고 태연합니다. Pero vemos de que se sacude Pablo esta víbora y no le había pasado nada. 그러면 바울을 물었던 이 독사는 어떤 것일까요? Entonces, esta víbora que le había mordido a Pablo, ¿a quién se está refiriendo? 바울이 로마에 가지 못하도록 마지막 발악하는 사단의 세력입니다. Era el ataque de Satanás para que Pablo no predique en Roma. 에덴 동산에서 아담을 유혹해서 넘어지게 했던 그 뱀이 Esa serpiente, esa víbora que estuvo en el huerto de Edén y le había tentado a Adán y Eva, 이방인에게 복음을 전하러 로마로 가고 있는 이 바울이 로마에 가지 못하도록 마지막 대적하는 세력. aquí vemos el ataque de esta víbora para impedir de que el evangelio sea proclamado en Roma. 그러면 사도행전은 복음이 전해질 때마다 복음을 전하지 못하도록 방해하는 세력이 대적에 왔다는 사실입니다. Entonces vemos por el libro de los Hechos de que cada vez que se trata de predicar el evangelio siempre hubo el ataque del enemigo. 그러면 복음 전하는 것은 어떤 것이요? Entonces, ¿qué se refiere el compartir el evangelio? 영적 전쟁에서 최천병으로 싸우는 겁니다. El compartir el evangelio significa de participar en una guerra espiritual. 그러면 최천병은 적과 제일 먼저 맞붙으려는 사람들이죠.
Y en esta guerra estamos en la trinchera de esta guerra y son las personas que están ahí enfrente para pelear en esta guerra. 그래서 복음이 전해질 때 반드시 복음이 전해지지 못하도록 대적해오는 세력이 있는 거고. Entonces tenemos que recordarnos de que cuando queremos compartir el evangelio va a haber un ataque del enemigo. 이 말은 여러분이 복음을 전할 때 순전하게 전해지는 게 아니라 반드시 방해하는 세력이 대적이 온다는 거예요. De que cuando usted quiera predicar el evangelio, sin falta va a haber un ataque del enemigo. 이것이 사도행전을 통해서 보게 되는 사도행전의 두 번째 특징입니다. Esta es la segunda característica que vemos en el libro de los Hechos. 자, 사도행전의 첫 번째 특징은 어떤 것이라고 했어요? ¿Cuál era la primera característica del libro de los Hechos? 가르치는 것으로 시작해서 가르치는 것으로 끝나고 있어요. De que el libro de los Hechos empieza con enseñanza y termina con enseñanza. 무엇을 가르쳤어요? ¿Qué es lo que han enseñado? 하나님 나라와 그리스도에 관한 것을 가르쳤어요. Han enseñado acerca del reino de Dios y acerca de Jesucristo. 무엇을 근거로 해서 가르쳤을까요? ¿En base a qué se ha enseñado? 성경을 근거로 해서. En base a las Sagradas Escrituras. 그래서 사도행전의 역사는 오늘도 진행되고 있기 때문에 우리도 성경을 들어서 하나님 나라와 그리스도에 관한 것을 가르치는 거예요. Y debido a que los hechos de los apóstoles continúan aún aquí, tenemos nosotros que enseñar acerca del reino de Dios y acerca de Jesucristo por medio de las Escrituras. 두 번째 우리가 사도행전을 통해서 깨닫게 되는 것은 우리가 복음을 전할 때 반드시 대적하는 세력이 방해 공작을 해온다는 사실입니다. Y hemos visto como una segunda característica de que cuando compartamos el evangelio, sin duda va a haber un ataque del enemigo. 그럼에도 불구하고 하나님은 자신의 계획과 목적을 절대로 실패하지 않고 반드시 성취해 간다는 사실을 우리가 알아야 해요. Y aún así tenemos que darnos cuenta de que el plan y el propósito de Dios definitivamente se va a cumplir. 자, 사도행전 1장 4절을 읽어보십니다. Quiero que vea Hechos capítulo 1, verso 4. 자, 거기에 보면요. 아버지께서 들은 바 약속하신 것을 기다려 있습니다. Les menciona de que esperasen la promesa del Padre. 그러면 아버지께서 약속한 것은 무엇이라고 했어요? Y entonces, ¿cuál es la promesa de Dios Padre? 이 말씀은요. 누가복음 24장 49절에도 그대로 말씀하고 있어요. Y esta palabra aparece en el capítulo 24, versículo 49, tal cual como esto. 예수님이 제자들에게 말씀하시죠. He aquí que le dice Jesús a los discípulos. 너희가 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속한 것이 임할 때까지 기다리라. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. 그래서 사도행전에도 똑같이 그 말씀을 반복하고 있습니다. Y repite las mismas palabras en el libro de los Hechos. 그러면 아버지께서 약속한 것이 뭐라고 했어요? Entonces, ¿a qué se refiere de la promesa de Dios Padre? 구약에서 보내주기로 한 것이 두 가지가 있다고 했죠. Les he mencionado de que hay dos cosas que Dios enviaría según el Antiguo Testamento. 첫째는 메시아요. Primero es de que Dios enviaría al Mesías. 두 번째는 성령입니다. Y el segundo es de que enviaría al Espíritu Santo. 그래서 메시아로 오신 예수님께서 자기 사명을 다 마치고 지금 승천하기 전에 지금 제자들에게 말씀하시죠. Aquí Jesucristo, al terminar su misión y al haber resucitado y antes de ascender, les dice a sus discípulos diciendo, 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속한 것이 임할 때까지 기다리라. de que no salgan de Jerusalén, sino que esperen hasta que venga la promesa de Dios Padre. 그 약속한 것은 성령이고 성령이 임할 때까지 그들은 약속을 붙들고 기도했어요. Y
Y esa promesa se refería al Espíritu Santo, y hasta que ese Espíritu Santo venga, ellos estuvieron en oración. 그리고 드디어 기도하는 중에 2장에 보면 오순절에 기다리는 성령이 임했죠. Y en medio de esa oración, en el día Pentecostés, vino el Espíritu Santo. 자, 1장 8절을 읽어봅니다. Quiero que vea capítulo 1, verso 8. 1장 8절을 보면 우리가 사도행전에서 요절이라 할 수 있습니다. Y podríamos decir de que este es el versículo clave del libro de los Hechos. 성령이 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되라 했습니다. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 우리는요, 이 말씀을 잘 알고 있고 또 우리가 잘 활용을 해요. Y este versículo bíblico lo conocemos muy bien y lo aplicamos muy bien. 그러면 이 말씀의 의미가 무엇인가를 우리가 정확히 이해해야 합니다. Tenemos que entender claramente qué significa. 오직 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받고 있습니다. Menciona de que cuando haya venido el Espíritu Santo recibiréis poder. 그래서 내 증인이 되리라, 땅끝까지 내 증인이 되리라고 하시죠. Y continuamente dice que me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 성령이 임하면 권능을 받고 내 증인이 되리라. De que si recibimos al Espíritu Santo, vamos a recibir poder y vamos a testificar. 이 말은 성령이 임해야 권능을 받게 되고 권능을 받아야 증인이 된다는 이 말이죠. En otras palabras, uno tiene que recibir al Espíritu Santo para tener poder y para poder testificar. 그러면 왜 성령이 임해야 권능을 받게 될까요? ¿Y por qué uno puede tener poder y testificar cuando uno tiene el Espíritu Santo? 여기서 권능의 의미가 무엇일까요? ¿Cuál es el sentido del tener poder? 우리가 권능하면요, 와, 이긴다. 적도 때려부시고 모든 것을 해낼 수 있는 이런 권능으로 생각해요. Mucha gente piensa o pensamos de que poder es tener un suficiente poder y vencer al enemigo y ser victorioso. 마귀도 이기고 사단도 이기고 이게 권능으로 생각하죠. Y mucha gente piensa que este poder es vencer a Satanás, vencer al enemigo. 그래서 많은 사람들이 어떤 능력이나 은사를 받는 것이 권능을 받는 것으로 생각하기 쉽습니다. Y fácilmente uno puede pensar de que el tener al Espíritu Santo es tener poder o algún don espiritual. 우리가 예수님의 제자가 되고 증인이 되기 위해서는 가장 큰 권능은 나를 부인하는 권능입니다. El mayor poder para poder testificar y ser testigos de Jesucristo es negarme a mí mismo. 그래서 예수님도 말씀하시죠. 나를 따르거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지키라. Y es por eso que Jesucristo menciona, todo aquel que quiera seguirle a Él tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. 자기를 부인하는 권능, 이것이 가장 큰 권능입니다. El negarse a sí mismo es el verdadero poder. 우리 이 신앙생활하고 예수를 믿었다 하도록 나를 부인하기가 제일 어려운 거죠. Cuando nosotros creemos en Cristo, el tratar de negarnos a nosotros mismos es lo más difícil. 그래서 나를 부인한다는 것이 가장 큰 권능이고 이것은 내 힘으로 불가능해요. Y el tener esa capacidad, el poder de negarse a mí mismo es lo más sorprendente. Y porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. 내게 성령이 임해야만 나를 부인할 수 있어요. Solamente cuando el Espíritu Santo esté en mí, yo puedo negarme a mí mismo. 그래야 성령이 임해야 권능을 받고 자기를 부인하는 힘을 얻고. Entonces, cuando el Espíritu Santo esté en mí, yo tengo el poder para negarme a mí mismo. 그때야
예수님의 증인이 될 수 있어요. Y al negarme a mí mismo, ahí recién puedo ser testigo y puedo testificar acerca de Jesucristo. 그러면 증인이 된다는 의미가 뭘까요? Entonces, ¿qué significa ser testigos de Jesucristo? 증인은 두 가지 의미가 있습니다. Hay dos significados acerca de ser testigo. 증인은 자기가 보고 듣고 경험한 것을 그대로 말해야 해요. El testigo es el que testifica lo que vio, lo que oyó y lo que experimentó. 자기가 듣고 보고 경험한 것을 빼거나 더하면 이건 증인이 될 수 없죠. Y si es que quita algo de lo que vio, lo que oyó y lo que experimentó, esa persona no puede ser un testigo. 만약 보태거나 뺀다면 이건 소설 쓰는 거예요. Si es que agregase algo, quite algo, está contando un cuento. 그래서 증인에 대해서는 자기가 보고 듣고 경험한 것을 진실 그대로 말해야 해요. Es el testigo que habla tal cual la verdad, lo que él vio, lo que oyó y lo que experimentó. 두 번째, 증인이 되기 위해서는 진실만을 말하다면 죽을 수도 있어요. Y en segundo punto, el testigo, si es que no habla la verdad, él puede morir. 그래서 이 증인이라는 말과 순교자라는 말은 어원이 같은 거예요. Y es que el ser testigo tiene un mismo significado de ser un mártir. 그래야 성령이 임해야 자기를 부인하고 예수를 따르는 제자가 돼서 죽음도 불사하고 진리를 말할 수 있는 거예요. Es cuando nosotros tengamos poder por medio del Espíritu Santo, podemos testificar de esta verdad y sin importar si nos muramos en el acto, podamos testificar hasta el fin. 이것을 알아야만 우리가 예수 그리스도의 제자로서 올바른 사역을 감당할 수 있죠. Teniendo esto bien en cuenta, podemos realmente cumplir nuestra misión como discípulos de Cristo. 자, 2장 1절부터 4절까지 읽어보십니다. Quiero que vea el capítulo 2, verso 1 al 4. 이건 이제 오순절 날에 성령이 강림한 내용이에요. Nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 자, 오순절 날이 이름에 그죠? 오순절 날이 이름에 이것은요 성령이 오순절에 임한 것으로 성취된 것을 보여주는 겁니다. Ahí vemos en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, vemos que el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en ese día. 성령이 강림하라고 이제는 땅까지 복음이 전파될 거예요. Ahora, ya que el Espíritu Santo estaba ahí presente, el Evangelio va a ser predicado a todo el rincón de la tierra. 성령이 강림함으로 교회가 생기고 교회를 통해서 이제는 복음이 땅까지 전파되는 역사가 바로 사도행전의 역사예요. Aquí vemos por el libro de los Hechos de que porque el Espíritu Santo vino, se estableció la iglesia y es la iglesia que va a hablar y predicar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. 교회가 탄생되는 것이 2장 37절부터 47절까지 신약의 교회가 탄생되는 것을 보게 되죠. Nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 37 al 47, el nacimiento de la primera iglesia del Nuevo Testamento. 그러면 언제 교회가 생겨났을까? Entonces, ¿cuándo apareció la iglesia? 바로 성령 강림함으로 신약의 최초의 교회가 생겨난 겁니다. La iglesia apareció cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 이것은 이미 레위기 23장 16절 17절에서 예언된 것이에요. Ya se había profetizado en Levíticos capítulo 23, versículo 16. 거기 보니까 오순절 날 떡 2개로 하나님께 드리라고 했어요. Ahí menciona de que en el día de Pentecostés, en los 50 días se tenía que dar nuevo grano de pan. 떡 2개를 하나님께 흔들어 드리라는 것은 바로 이방인과 유대인의 담이 헐어질 것을 예표하는 거죠. Y al dar una ofrenda Mesías 2 panes,
se está refiriendo de que el muro que separaba entre los israelitas y los gentiles se desmoronaría. 이것은 신약의 교회가 탄생할 것을 예언하는 겁니다. Aquí da una profecía, una revelación del nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. 신약의 교회는 유대인과 이방인에 막힌 다음에 헐어지고 하나가 되는 것을 의미해요. Nosotros vemos el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, en donde ese muro que separaba a los israelitas y los gentiles se había desmoronado. 자, 사도행전 2장 23절부터 35절까지를 여러분이 읽어보시기 바랍니다. Quiero que ustedes puedan leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 23 al 35. 성령이 강림하자 베드로가 일어서서 담대히 이제는 설교를 하게 됩니다. Y cuando el Espíritu Santo vino en ese lugar, aquí con confianza Pedro empieza a predicar. 이것이 베드로의 첫 번째 설교예요. Y este es el primer sermón de Pedro. 2장 이제 14절을 보면요. 지금 성령이 강림한 것이 그저 우연한 일이 아니고 구약에 예언됐던 것이 그대로 성취했다는 것을 증언합니다. Aquí vemos de que Pedro menciona de que la venida del Espíritu Santo no es una coincidencia, sino es el cumplimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. 바로 그 내용은 요에서 2장 28절을 인용해서 그대로 증거하죠. Y aquí Pedro utiliza Joel capítulo 2 versículo 28 en este sermón. 그리고 이 베드로의 설교의 핵심은 2장 23절부터 35절까지입니다. Y el punto central de la predicación de Pedro está en versículo 23 hasta el versículo 35. 베드로의 설교는요, 예수님의 생애와 순환과 부활과 승천 이 모든 것을 그대로 걸쳐서 전파하고 있어요. Y aquí, dentro del punto central del sermón de Pedro, habla acerca de la vida, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 그리고 그 설교의 핵심은 성경대로 이루어졌다는 겁니다. Y el punto central de este sermón es de que todo esto estaba escrito según lo que la palabra del Señor dice. 성경이 아니면요, 예수가 그리스도이심을 증거할 길이 없는 거예요. Porque si no fuera por las sagradas escrituras, no hay forma de cómo dar testimonio acerca de Jesucristo. 성령이 임한 의미를 알 수 없는 거예요. No podemos entender el significado de las sagradas escrituras. 그래서 우리가 특징에 말했지만은 가르칠 때 근거가 반드시 성경이라는 사실을 우리가 깨닫게 되는 거죠. Ya hemos mencionado de que cuando nosotros enseñemos debe estar en base a las sagradas escrituras. 성경대로 예수 그리스도에 관한 것을 전하자 그 듣는 사람이 가슴을 쳤다고 했어요. Y es que cuando escucharon según la palabra de Dios acerca de Jesucristo, ellos empezaron a golpearse en sus pechos. 37절에 보니까 그들의 마음에 찔려 형제들아 우리가 어찌할꼬 했다고 했어요. Menciona de que compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? 그때 베드로가 말하죠. Y ahí Pedro le dice a ellos, 회개하고 각각 예수 그리스도 이름으로 제사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. les menciona, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41절에 보니까 드디어 회개하고 믿게 된 사람이 3,000명이 됐다고 했어요. Y vemos como resultado del versículo 41 de que los que se arrepintieron y los que se bautizaron eran 3,000 personas. 이게 신약에 처음 태어난 신약의 교회입니다. Esta es la primera iglesia que nació en el Nuevo Testamento. 그러면 15장을 한번 읽어보십니다.
Ahora quiero que vea el capítulo 15, Hechos. 15장 28절부터 29절까지 한번 읽어보십니다. Quiero que vea versículo 28 al 29. 그 전에 이제 사도행전의 전체적인 구절을 한번 보죠. Primero, tenemos que ver, antes de ver esto, tenemos que ver toda la estructura del libro de Hechos. 사도행전은요, 28장인데 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. Está compuesto de 28 capítulos y podemos dividir en dos partes. 1장부터 12장까지가 있고, 그 다음에 13장부터 28장까지요. La primera parte es el 1 al 12 y la segunda parte del 13 al 28. 그러면 1장부터 12장까지는 그 중심 지역이 어디냐면 예루살렘과 유다 지역입니다. ¿Y en dónde se centra estos capítulos? En Jerusalén y en Judá. 그리고 그 중심 사역자는 베드로예요. Y el que estaba ministrando en este ministerio era Pedro. 그리고 13장부터는 그 중심 지역이 이제는 이방 지역입니다. Ahora, en la segunda parte, el lugar central era un territorio gentil. 그래서 이 중심 교회도 이제는 예루살렘 교회가 아니고 안디옥 교회가 중심이 되는 겁니다. Y vemos de que el centro de esta segunda parte ya no es más Jerusalén, sino es la iglesia de Antioquía. 그리고 중심 사역자도 이제는 베드로가 아니고 바울이 중심 사역자예요. Y el ministro principal en esta segunda parte no es Pedro, sino Pablo. 이것이 사도행전이 두 부분으로 나눠지는 것을 보게 됩니다. Y aquí vemos cómo el libro de los Hechos se divide en dos partes. 자, 예루살렘 교회가 지금 2장에서 태어났죠? Hemos visto que la iglesia de Jerusalén aparece en el capítulo 2. 야, 예루살렘 교회 스테반의 순교로 인해서 이 믿는 사람이 흩어져 가지고 안디옥의 교회가 생겨났어요. Y debido al martirio de Esteban, muchos cristianos se habían dispersado y después de ahí aparece la iglesia de Antioquía. 그래서 이제 이 선교의 중심도 안디옥 교회가 중심이 돼서 13장부터는 안디옥 교회에서 최초의 공식 선교사를 파송하게 되죠. Y ya que desde el capítulo 13 en adelante se enfoca en las misiones, la iglesia de Antioquía se convierte en la primera iglesia en mandar misioneros. 그러면 우리가 이방인에게 최초로 복음을 전했던 사람이 누굴까 생각해 봐야 합니다. Ahora tenemos que pensar, ¿quién fue el personaje que le había predicado a los gentiles por primera vez? 자, 바울이 이방인의 사도로 부름받았는데 이방인의 복음을 최초로 전한 사람은 누굴까요? Entonces, Pablo fue el apóstol de los gentiles. Envió a predicar a él. Entonces, ¿quién es aquel que le había predicado a los gentiles? 많은 사람들이 빌립이라고 생각해요. Mucha gente piensa que fue Felipe. 야, 빌립이 구스의 넷이 간닥에게 복음을 전했다 해서 이방인의 복음을 전했다고 그러죠? Porque Felipe había predicado a un eunuco y le había compartido el evangelio. 근데 이 에티오피아 넷이 간닥에는 유대인일까요? 아니면 이방인일까요? Entonces yo le hago una pregunta. ¿El eunuco de Etiopía era judío o era un gentil? 그렇죠. 이방인일까요? 아니면 유대인일까요? ¿Verdad? Usted puede pensar, ¿será que ese eunuco de Etiopía era gentil o era un judío? 이 사람은 유대인이요. Esa persona era judía. 유대 혈통이 아니라 유대교에 입교한 유대인입니다. No era judío de sangre, sino que se había convertido al judaísmo. 그럼 유대인은 어떤 사람이에요? Entonces los que profesan la religión judía, ¿quiénes son? 혈통적 유대인이 아니라
내가 유대 교회에 입교하겠다 해가지고 할례를 받은 사람은 유대인입니다. Los judíos son, los que profesan el judaísmo son aquellos que se convirtieron al judaísmo y que recibieron la circuncisión como señal. 이 사람이 유대인이 됐기 때문에 절기에 따라서 예루살렘에 예배드리러 왔어요. Y porque esta persona se había convertido al judaísmo, él viene a celebrar las fiestas como todo buen judío a Jerusalén. 이 사람은요, 성경은 분명히 예루살렘에 예배드리러 왔다고 그랬죠? Aquí menciona tal cual de que él vino a adorar, a celebrar en Jerusalén. 그가 다시 에도교로 가면서 그 마차에서 뭘 읽고 있었어요? 이사야서를 읽고 있었어요. Y al volver de esa fiesta, ¿qué es lo que él estaba leyendo? Él estaba leyendo Isaías. 그러니까 빌립이 이방인에게 최초로 복음을 전한 것이 아니죠? Entonces vemos que no fue Felipe el que le había predicado al primer gentil. 그러면 이방인의 복음을 최초로 전한 사람은 누굴까? 바로 베드로입니다. Entonces, ¿quién habrá sido la persona que habrá predicado por primera vez a los gentiles? Y esa persona es Pedro. 자, 10장에 보면 베드로가 이탈리아 대 백부장 고넬료 가족에게 복음을 전했다고 했어요. Menciona en el capítulo 10 de que Pedro compartió el evangelio a Cornelio, a un centurión de la compañía llamada la italiana. 그러니까 이탈리아라, 로마 군인이요. Entonces, es de la italiana, es un soldado romano. 그 가족에 최초로 복음을 전한 사람이 베드로입니다. Y el primero que ha compartido el evangelio a esta familia fue Pedro. 자, 바울이 이제 안디옥 교회 파송을 받아서 1차 선교 여행을 갔어요. Ahora, vemos que Pablo fue enviado por la iglesia Antioquía y ahora se va en su primer viaje misionero. 그래서 바울은요, 오직 믿음으로 구원을 얻는다고 이 복음을 전했는데, Y compartió de que solamente por fe uno puede recibir el evangelio. 예루살렘에 온 사람들이 아니다, 믿음으로 구원받은가 동시에 할례를 받아야 구원받는다고 가르쳤어요. Y algunos judíos decían en ese entonces de que no es por fe solamente que nosotros vamos a ser salvos, sino deben ser circuncidados también para ser salvos. 그래서 아무리 논쟁해도 이 문제가 해결되지 않았죠? Y debido a que con toda esta discusión no había una solución clara, 그래서 우리끼리 아무리 논쟁해도 해결되지 않으니까 우리 사도회의에 붙여보자. 그래서 사도회의를 제안을 한 거예요. y debido a que esta larga discusión no tenía término, aquí se llama a que se tenga un concilio en ese entonces. 그래서 사도행전 15장은 바로 예루살렘 사도회의가 개최된 것을 이야기합니다. Entonces vemos de que se establece el concilio en Jerusalén para resolver este problema. Hechos 그래서 15. 이 사도행전 15장의 예루살렘 회의는요, 교회 역사상 가장 중요한 회의예요. Y el concilio de Jerusalén es el concilio más importante dentro de la historia de la iglesia. 만약 이 회의에서 잘못 결정됐다면 기독교는 팔레스타인 지역의 하나의 지역 종교로 남았을 거예요. Y si es que en este concilio se hubiera tomado decisiones erradas, habría sido que la iglesia se convertiría solamente en una iglesia que estaba solo en Palestina. 근데 이 회의에서 이방인에게 복음을 전할 때 아무런 제한도 두지 말자라고 결정했기 때문에 복음이 세계 만방에 퍼지게 된 겁니다. Pero vemos de que en este concilio se había determinado de que no se ponga ningunos límites ante los gentiles para que el evangelio pueda expandirse a todos los rincones de la tierra. 그때 가장 강력한 영향을 미친 사람이 누구냐면 바로 베드로예요. Y aquel que fue sumamente
a quien le afectó mucho en ese momento fue a Pedro. 하나님은요, 베드로에게 이방인에게 최초로 복음을 전하게 만드시고 그 경험을 바로 예루살렘 회의에서 의견을 제시하는 겁니다. Era Pedro el que había sido el primero en haber compartido el evangelio a los gentiles, y es Pedro el que empieza a hablar acerca de su propia experiencia al compartir el evangelio a los gentiles. 베드로가 자기의 경험을 통해서 이방인의 복음을 전하는 것을 하는 게 다 받아들였다, 아무 제한도 두지 않았다고 이게 변론을 하니까 그것이 채택된 거예요. Y al escuchar el testimonio de Pedro de que cuando predicó el evangelio y cuando no se puso ningún requisito en particular, esto se aceptó tal cual, y entonces se decide a no poner ningún requisito más al evangelio. 그 결정사항이 바로 15장 28절부터 29절까지입니다. Y esa decisión dada es lo que está escrito en Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. 이방인이 복음을 전하는 것에는 아무도 그들에게 짐을 지지 않게 하겠다는 거죠. De que cuando se predique el evangelio a los gentiles, de no imponer ninguna carga más sobre ellos. 이것은 한마디로 이방인이 복음을 받아들일 때, 구원을 할 때 할 일을 받지 않아도 된다는 겁니다. En otras palabras, de que cuando los gentiles reciban el evangelio, no hay necesidad de que ellos se circunciden. 우리 이제 사도행전 1장 8절에서 말한 그대로 복음이 전파되는 순서를 보게 되는 거죠. Y por medio del libro de los Hechos podemos ver claramente cómo el evangelio se expande en ese mismo orden que está escrito en Hechos capítulo 1, verso 8. 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Menciona en 1:8, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 그래서 2장에서는 성령이 임하자 예루살렘 교회가 탄생한 것을 봤어요. Nosotros vimos de que cuando vino el Espíritu Santo, en el capítulo 2, se levanta la primera iglesia en Jerusalén. 그리고 이제 6장 7절에는 예루살렘 교회가 수가 많아지는 것을 우리가 보게 됐습니다. Y nosotros vemos en el verso 6, 7 que la cantidad de personas empezaron a aumentar. 그리고 이제 9장 31절에는 사울의 회심의 결과로 이 말씀의 세력이 온 유다와 갈릴레아, 사마리아까지 확장되는 것을 보게 되죠. Y nosotros vemos por Pablo, en capítulo 9, verso 31, de que esta iglesia se extiende hasta Judea y hasta Samaria. 그리고 이제 11장에서는 세계 선교의 본거지인 안디옥 교회가 태어나는 것을 보게 됩니다. Y vemos en el capítulo 11 el nacimiento de la primera iglesia gentil en Antioquía. 그리고 12장 24절에는 헤롯이 교회를 핍박하지만 그 하나님의 말씀은 더욱 흥황해진다고 말하고 있어요. Y cuando vemos el capítulo 12, versículo 24, a pesar de que Herodes trataba de atacar a la iglesia, cada vez más crecía y se multiplicaba. 드디어 바울의 3차 전도 여행을 통해서 복음이 유럽과 또 특별히 로마까지 복음이 전파되는 것을 보게 됩니다. Y nosotros vemos al final, por medio del tercer viaje misionero, de que el evangelio es predicado a Europa, a Roma. 이것을 통해서 사단이 아무리 이 대적하고 방해의 역사를 해온다 하더라도 하나님의 말씀은 살아서 운동력이 있어 끝까지 전파되는 것을 우리가 보게 되는 거죠. Y nosotros vemos por medio del libro de los Hechos de que no importa cuánto ataque mande el enemigo, al final es Dios el que hace mover su palabra viva y se pueda predicarse hasta los rincones de la tierra. 사도행전은 복음이 로마까지 전파되는 것으로 끝나고 있습니다. Y el libro de Hechos termina
al compartir el evangelio en Roma. 당시는요, 지구가 평평하다고 생각했어요. En ese entonces se creía de que la tierra era plana. 그래서 이 지구의 중심에는 로마가 있다고 생각했죠. Y se pensaba de que en el centro de esta tierra estaba Roma. 그래서 지구의 중심인 로마의 복음이 전파되면 땅끝까지 전파될 것으로 생각했어요. Y se creía de que si el evangelio se predicaba en Roma, se habría predicado hasta los últimos rincones de la tierra. 그래서 로마서를 보면 바울이 서바나 스페인까지 복음을 전파하기를 원했죠. Y el deseo de Pablo era compartir el evangelio hasta España. 자, 어떤 학자들은 바울이 1차 수감에서 풀려나서 서바나까지 가서 복음을 전하다가 다시 2차 수감이 됐다고 이야기를 해요. Algunos mencionan de que en el primer encarcelamiento de Pablo había ya predicado en España. 그래서 사도행전대로 땅끝까지 복음이 전파됐어요. Y claramente el libro de Hechos se ha predicado el evangelio hasta los rincones de la tierra. 그런데 오늘 지리적 개념은 지구가 평평한 게 아니라 지구가 둥글다고 했어요. Pero ahora nosotros sabemos claramente de que la tierra no es plana sino redonda. 지구가 둥글다면 땅끝이 있을까요? 없을까요? Entonces, si la tierra es redonda, ¿hay un fin de la tierra? 동글동글한 공은 땅끝이 없죠. Mire, una pelota redonda no tiene un fin. 그러면 오늘의 땅끝은 누굴까요? Entonces, ¿quién es el fin de la tierra para nosotros? 바로 내 옆이 내 땅끝이요. Mi fin de la tierra es justo aquí al lado. 내 가족이, 내 이웃이, 내 나라가 땅끝이요. Es mi familia, mi vecindario, mi nación, es mi fin de la tierra. 그러면 오늘 땅끝까지 복음을 전파하는 것은 내 옆에 믿지 않는 사람에게 복음이 전파돼요. Y el compartir el evangelio hasta el fin de las tierras es el que yo comparta a los que no creen, a los que están en mi entorno. 그래서 오늘도 사도행전의 역사는 계속 진행되고 있다는 사실이죠. Es por esta razón de que el libro de los Hechos continuamente sigue vigente hasta ahora. 누구를 통해서? ¿Por medio de quién? 자, 여러분을 통해서. Por medio de ustedes. 우리가 복음을 전파할 때 우리 단독으로 복음이 전파되는 게 아니라 성령이 함께 역사한다는 사실을 우리가 알아야 합니다. No es que nosotros hacemos el trabajo de compartir el evangelio, sino es el Espíritu Santo que está juntamente con nosotros. Podemos compartir este evangelio. 여러분이 열심히 복음을 땅까지 전파해서 예수님이 빨리 오시기를 우리가 고대하십시다. Y deseemos de corazón de que Cristo venga prontamente y mientras tanto compartamos el evangelio de Cristo hasta el final. 자, 사도행전을 마치고 내일은 서신서를 보겠습니다. Terminamos ahora el libro de Hechos y después en la próxima sesión veremos las epístolas. 여러분 수고하셨습니다. Se han esforzado mucho. Gracias.